তো হ্যালো গাইস, আজকে আরও একটা নতুন ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে চলে আসলাম। তো আজকের ভিডিওতে আমি তোমাদের দেখাবো যে অ্যামাজন অ্যাপ্লিকেশন থেকে আমি একটা প্রোডাক্ট কিনেছিলাম। তো সেই প্রোডাক্টটা ডেলিভার হয়নি। তো প্রোডাক্টটা ডেলিভারি না হওয়ার কারণে তো অনেকে আমাকে প্রশ্ন করে যে কাস্টমার সার্ভিসে কীভাবে কথা বলতে হবে। তো কাস্টমার সার্ভিস কোনো একটা প্রোডাক্ট আমরা যখন পারচেস করি আর সেই প্রোডাক্টটা আসে না, তো আমাকে অনেকে এসে জিজ্ঞাসা করে যে আমার এই প্রোডাক্টের রিফান্ড তো হয়নি, আর কাস্টমার সার্ভিসের সাথে কীভাবে কথা বলতে হবে। আর দেখো, সব থেকে বড় কথা হচ্ছে, আমরা দেখো আন্দামান নিকোবর আইল্যান্ডে থাকি। তো আমরা যখন অনলাইন পারপাসে কোনো জিনিস পারচেস করি, তো অনেক প্রোডাক্ট, কিছু প্রোডাক্ট আছে যেগুলো ডেলিভার হচ্ছে না, বা অর্ডার করার সময় ক্যান্সেল হয়ে গেল, কিছুদিন যাওয়ার পরে আমরা পেমেন্ট করে দিই, ক্যান্সেল হয়ে গেল। তো তোমাদের এই প্রোডাক্ট যে পেমেন্ট আমরা যে করি, তো সেই প্রোডাক্টের পেমেন্ট কাস্টমার সার্ভিসের সাথে কথা বলে কীভাবে একদম লাইভ প্রুফ তোমাদের আমি এখন আমার মোবাইলের স্ক্রিনে দেখিয়ে দিচ্ছি যে কীভাবে কাস্টমার সার্ভিসের সাথে তোমাদের কথা বলে পেমেন্টটাকে রিফান্ড করতে হবে বা কাস্টমার সার্ভিসে কমপ্লেন করতে হবে। একদম লাইভ প্রুফ সহ আমি তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি। তো চলো আমার মোবাইলের স্ক্রিনে চলে যাওয়া যাক। তো সবার প্রথমে আমি আমার অ্যামাজনের হোম পেজে চলে আসলাম। অ্যামাজনের হোম পেজে এসে আমি অ্যামাজন অ্যাপ্লিকেশন ওপেন করলাম। করার পরে এবার আমি নিচে সাইডে যেখানে লেখা আছে, তো ওখানে ক্লিক করব। এবার স্ক্রল করে নিচে চলে আসব। নিচে এখানে ভিজিট কাস্টমার সার্ভিস, তো এখানে ভিজিট কাস্টমার সার্ভিসে ক্লিক করলাম। করার পরে এবার এখানে একটা অপশন দেখা যাবে, আই ওয়ান্ট টু ক্যান্সেল ইওর প্রাইম মেম্বার। মানে আপনি যদি প্রাইম মেম্বার নিয়ে থাকেন বা না নিয়ে থাকেন, তো ওই অপশানে ক্লিক করতে হবে। তো ওখানে অপশানটা খুঁজতে হবে, এই যে এখানে লেখা রয়েছে আই ওয়ান্ট টু ক্যান্সেল প্রাইম মেম্বার, তো ওখানে ক্লিক করতে হবে। সব থেকে ইজি প্রসেস। এবার ওখানে ক্লিক করার পরে কন্টিনিউ টু কাস্টমার সার্ভিস এখানে আসলাম। ওখানে আসার পরে এখানে আপনারা কিসে কথা বলবেন, হিন্দি আছে, ইংলিশ আছে, বেঙ্গলি আছে, তো ওখানে সিলেক্ট করতে হবে। করার পরে এখানে একটা অপশান আছে, এখানে আপনি যেই ফোন নাম্বারটা এখানে টাইপিং করে কন্টিনিউ করবেন, সেই নাম্বারে সাথে সাথে করে আপনাকে অ্যামাজন থেকে রিটার্ন কল চলে আসবে। এই যে আমার কল চলে আসলো। এবার আমি ডাইরেক্ট তাকে কি সমস্যা হচ্ছে সেই ব্যাপারে আমি এখন তার সাথে আলোচনা করে প্রবলেমটাকে সলভ করে দিচ্ছি। तो लास्ट का 4 डिजिट 4343। तो ये थोड़ा देखिए ना, ये प्रोडक्ट हमने परचेस किया है, पेमेंट भी कर दिया था, तो सामान तो नहीं मिला है और इसका ट्रैकिंग अपडेट भी नहीं दिखा रहा है। ऑर्डर कंफर्म करना चाहती हूँ मैं आपका एक बार सर, कि आपने एक खम्बा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। हाँ हाँ हाँ, ये वाला परचेस किया था 6 तारीख को। हाँ, 6 अक्टूबर को आपने ऑर्डर किया था, ये 7 अक्टूबर तक आपको डिलीवर हो जाना चाहिए था, ऐसा दिख रहा है। बट हमारे पास भी इसका जो अगर मैं ट्रैकिंग चेक कर पा रही हूँ, इसके रिगार्डिंग हमारे पास कोई अपडेट नहीं है, ऐसा दिख रहा है। सेलर के साइड से उन्हें अपडेट किया था, ये 7 के दिन आपका ऑर्डर जो है वो शिप हो चुका है यहाँ से। बट उसके अलावा यहाँ पे कोई और अपडेट हमें टीम की तरफ से मिली नहीं है। तो क्या होता है सर कि आपका जैसे कि प्रोडक्ट सेलर की साइड से आपको शिप किया गया है, तो हमें इसकी ट्रैकिंग अपडेट वगैरह के लिए एक बार सेलर को कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा यहाँ से। तो मैं अपने तरफ से एक बार सेलर को कॉन्टेक्ट कर रही हूँ, और उनकी तरफ से जवाब आने में मैक्सिमम एक 48 आवर्स का टाइम होता है। लेकिन तो रिक्वेस्ट है कि नहीं सर, आपका ये देखिए, हमारी तरफ से भी अगर हम चेक कर पा रहे हैं, तो ये ऑर्डर आपका कभी डिलीवर मार्क हुआ ही नहीं है अभी तक, क्योंकि अगर सेलर के साइड से मार्क हुआ है तो उन्हें एक बार हमारे तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करी है उसकी। तो हम एक बार हमारी साइड से इस इशू को एक फॉरवर्ड कर देती हूँ मैं। और आपने भी मेंशन किया कि ये सेलर ने आपको कल कॉन्टेक्ट करके बोला कि उनकी तरफ से डिलीवर दिख रहा है, तो हम इसके रिगार्डिंग एक बार डिटेल्स चेक करवा लेते हैं टीम से। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसके लिए प्लीज मैक्सिमम 48 आवर्स तक का वेट कर लीजिए, या फिर एक अलग सा ऑप्शन ये अवेलेबल है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी इतना ज़्यादा डिले हो गया है, जो इसका लास्ट डेट था वो भी निकल गया है, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली रिफंड का रिक्वेस्ट कर सकते हैं इस ऑर्डर के लिए। तो ठीक है, फिर कर दीजिए। क्या रिफंड का रिक्वेस्ट कर दूँ मैं? हाँ हाँ हाँ, कर दीजिए। मुझे बस आप 1 मिनट। देखिए सर, मैंने अपनी तरफ से इसकी रिफंड का एक रिक्वेस्ट कर दिया है, और आपकी ओरिजिनल पेमेंट मोड के लिए वो रिफंड रिक्वेस्ट किया है। तो ये रिफंड अमाउंट जो है वो आपके ओरिजिनल पेमेंट मोड में मैक्सिमम 3 to 5 वर्किंग डेज के अंदर हो जाएगा क्रेडिट। एंड हमारी टीम की तरफ से ये अभी मैंने टीम को रिक्वेस्ट किया, तो जल्दी हमें कंफर्मेशन आती है, कुछ टाइम के अंदर आपको एक कंफर्मेशन मेल भी आ जाएगा इस रिफंड का, तो आप उसको रेफर कर सकते हैं और ये रिफंड हो जाएगा सर। हाँ ठीक है ठीक है। जी, इसके अलावा मैं कोई और हेल्प कर सकती हूँ क्या? नहीं नहीं, ठीक है। ओके सर, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, कॉल के बाद एक सर्वे लिंक आपको भेजा जाएगा, अगर आप वो सर्वे देंगे तो खुशी होगी।